अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में। ये इस्लामाबाद का ब्लू एरिया डी चौक है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के रेड जोन में पाकिस्तान के जो वकला हैं वो इकट्ठे हुए हैं डी चौक के अंदर, और बड़ी तादाद में ये प्रोटेस्टर्स हैं जो हाथों में बैनर्स लिए रेड जोन की जानिब जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने जाना चाहते हैं। आज ये जो कन्वेंशन हो रही है वकला कन्वेंशन, उसमें शिरकत करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रखी गई थी, लेकिन इन्हें जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन में जितने वकला हैं इनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ आज सुबह से जो है वो तैनात कर दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर प्रीजर वैन्स भी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। DIG सिक्योरिटी हमें जो है वो वकला को रोकते हुए दिखाई दिए। इस्लामाबाद पुलिस को वाज़िया तौर पे डायरेक्शंस थी कि किसी सूरत जो है वो इन वकला को आपने रेड जोन के अंदर जाने नहीं देना। ये वकला बेसिकली जो आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ जमा हुए हैं। जो नया कानून पास हुआ है, जो अमेंडमेंट की गई है कानून के अंदर, इसके ख़िलाफ़ ये आज जो है वो जमा हुए हैं वकला, और आज भरपूर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। जो यहाँ पर वकला बरादरी है वो नारे भी बुलंद कर रही है, और आप अगर इस तरफ देखें, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद तेज हो, आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद तेज हो, अदलिया की आजादी की जद्दोजहद तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, ना मंजूर, पानी पे डाका ना मंजूर, सिंध की जमीनों पे डाका ना मंजूर, जारी आहे जारी रहती, जंग साजी जारी रहती, जारी आहे जारी रहती, जंग साजी जारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती, जंग साजी जारी रहती, जैसी मारा मारी रहती, जंग साजी जारी रहती। सिंधु उठाते अस्करी फैसले पानी ना उठाते, अस्करी फैसले ना मंजूर, अस्करी फैसले, ना मंजूर, अस्करी फैसले, ना मंजूर, अस्करी फैसले, ना मंजूर, अस्करी फैसले, आर्मी तरमीम, आर्मी तरमीम। अब हम जरा लाइट की तरफ चलते हैं, इस तरफ से जरा, क्योंकि व्यू क्लियर आएगा। आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस तरफ से आ जाएं। बताइएगा, आज वकला बरादरी पाकिस्तान के मेन शाहरा पर वफाक के अंदर जमा हुई है। पाकिस्तान भर से वकला ने इस प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत की है। क्या मकसद है ये जो आइनी तरमीम जिसके खिलाफ यहाँ पर वकला जमा हुए हैं, बेसिकली ये क्या है, ज़रा बताइएगा। देखें, बेसिकली ये है जो आइन पे डाका डाला गया है, जो अदलिया पे हमला किया गया है, उसके खिलाफ पूरे मुल्क के तमाम वकला, तमाम इदारों से, तमाम बार कौंसल से, तमाम बार एसोसिएशन से यहाँ पे इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि बता सकें कि इस टाइम पे मुल्क में अस्करियत की हुकूमत है या अक्सरियत की हुकूमत है। बेसिकली ये 26वीं आइनी तरमीम, जिस तरह से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लिया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को फतह करने जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कि आप अपने मनपसंद और मर्जी के जजेस को यहाँ अपॉइंट ना करें। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओपन कोर्ट्स में अब जजेस की तरफ से ये वाज़े अल्फाज, वाज़े स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वाज़े रिमार्क्स आ रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के जजेस लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के इंसाफ लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न, हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती हो, मुल्क में हकीकी रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। जब तक ये चीज़ें किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में नहीं होती, तो कभी भी वो मुआशरा न तरक्की कर सकता है, ना उसमें इंसाफ आ सकता है। इंसाफ देने के लिए आपको इंडिपेंडेंट जजेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने कल ख़त भी लिखा है और बताया है कि ये जो आज सो कॉल्ड
کالڈ آپ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے، اس سے زیادہ بھونڈا مذاق پاکستان کے وکلاء کے ساتھ یا پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ملک میں امن آئے، آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کہیں گے کہ وکلاء خاموش رہیں۔ آج آپ دیکھیں پورے ملک سے وکلاء اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے، کچھ آزاد خیال ججز بھی دکھا رہے ہیں اور پورے پاکستان کے وکلاء دکھا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ سو کالڈ یا بینیفیشری جو ان کے پپٹس بنائے گئے اعظم نذیر تارڑ کے گروپ کے کچھ لوگ ہیں جن کے تھرو فرضی کوئی پریس ریلیزیں جاری کرا رہے ہیں جس میں پوری باڈی کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ ایک باڈی ہوتی ہے کسی بھی بار کونسل کی یا کسی بھی بار ایسوسی ایشن کی، تو کسی بھی باڈی کے کوئی سگنیچر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلانے کے لیے کہ وکلاء بھی تقسیم ہے یا ان کے احتجاج میں کوئی کمی آئی ہے یا وہ احتجاج اس طرح کا مؤثر احتجاج نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں یہاں آپ کو ساری سر نظر آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وکلاء یہاں پہ موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں ہمارے وکلاء، اسلام آباد ہائی کورٹ کو محصور بنا کے رکھ دیا ہے، وہاں پہ ہمارے وکلاء پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹ اور اے ٹی سی میں جو وکلاء وہاں سے مارچ کر کے آ رہے تھے ان کو آنے سے روک لیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ آج اسلام آباد میں کرفیو کا سما ہے، آج اسلام آباد کو چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا گیا، لیکن غیور وکلاء، میں ان کو سلام پیش کروں گا، وہ پھر بھی یہاں پہ پہنچے اور ڈی چوک پہ آج آپ کے سامنے وکلاء نے کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور قبضہ بھی کر لیا۔ انشاءاللہ ان کو ان کی اوقات، ان کی حیثیت، ان کی جو حقیقت ہے وہ دکھائیں گے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ریاست نے اپنی بچوں کے سامنے، جو اپنی عوام ہے ان کے سامنے ماں جیسا رول ادا کیا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ کون سی ریاست بھائی؟ یہ ریاست ماں کے جیسی ہے جنہوں نے اسی ڈی چوک پہ معصوم اور نہتے شہریوں پہ گولیاں چلا کے ان کو خون آلود کیا۔ یہی روڈیں آپ کے سامنے آپ کے کیمرے نے ریکارڈ کی تھی نا، ساری لہو سے بھری ہوئی تھیں جن کو دھویا گیا، اور جس طرح اسی طرح سیم یہ ریپیٹ کیا گیا جس طرح بے نظیر کو شہید کر کے دھویا گیا تھا نا جو اس جگہ کو، اسی طرح یہاں پہ بھی ڈی چوک میں لاشیں گرانے کے بعد اس جگہ کو دھویا گیا اور اس جگہ سے شواہد مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن ہم نہ وہ بھولنے دیں گے اس طرح کا ظلم، اس طرح کا تشدد، نہ ہم بھولے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، ماہر قانون دان ہیں، سینئر وکیل ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں قانون سے متعلق۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سرکار زیادہ دیر چل پائے گی؟ بہت جلد۔ یہ جو آج شادیانے بجا رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو 1 سال 1.5 سال کی کمٹمنٹ دی تھی نا، اپنے چیف کے ٹینیور ہوتے ہوئے وہ نبھایا اس نے یارانہ، اور وہاں پہ اس نے ہر قسم کی سہولت کاری دی۔ مثال کے طور پہ میں کچھ اپنے ہمارے اندر سے کالی بھیڑیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولنے کے لیے ایک نظر ثانی اپیل دائر کی تھی اور سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے اس کو بھی الاؤ کیا تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس طرح میں یہ الیکشن بھی جو ہے نا اس کو آگے لے جاؤں گا اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ان کے لیے ایک چیز اور ہے کہ آج جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے تو اگلے 15 سال کی سٹیج سیٹ کر دی ہے ان کو، یہ ان کی بھول ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایک شک ڈالی گئی ہے کہ اب ججز کی پرفارمنس ویلیویشن کے ساتھ ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے اور ان کو گھر واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ حضور تھوڑا صبر کریں، کل کو حکومت نے چینج ہونا ہے تو یہ سارے کے سارے انہوں نے، یہ ایک جج کو نکالنے کی جرات تو کرے نا، ان کے 36 کے 36 وہ نکال کے باہر پھینکیں گے۔ حیثیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے کوشش کی کورٹ پیکنگ کرنے کی، آج آخری آپ ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آپ نے 8 ججز سپریم کورٹ میں بھرتی کرنے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کون سے ججز بھرتی کرنے ہیں جنہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں آپ کو سہولت کاری دی؟ ہر ہائی کورٹ میں، جو ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چن کے وہ لوگ لگائے ہیں جسٹس ہائی کورٹس میں جو وکلاء یا جو ایڈیشنل ججز آپ کی سہولت کاری کر رہے تھے یا آپ کو سارا مواد پرووائیڈ کر رہے تھے کہ آپ جس طرح کا بھی ظلم کریں گے ہم آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ پروٹیکٹر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں،
प्रोटेक्टर्स को जाके चुन चुन के फिर जस्टिस लगाया गया और फिर वही उन्हीं में से चुने हुए जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे हैं। इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको लगता है कि ये मुल्क चल पाएगा? इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा? इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? इस मुल्क में अदालती इस्तेहकाम आएगा? ये अदालतें इंशाअल्लाह आपको आज़ाद होती हुई नजर आएंगी। आप महकूम अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अब वो होगा जो इस मुल्क के वकला चाहेंगे, अब वो होगा जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी, अब वो होगा जो हकीकत पे मबनी होगा, ना कि आप मसनूई तरीके से चीज़ें ऐड करके ले आएँ और हम मान लें। आप आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आज वकला रेड जोन के अंदर दाखिल होना चाहते थे, पुलिस आपको क्यों रोक रही थी? देखिए, हमारे सैकड़ों की तादाद में वकला ऑलरेडी सुबह से रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हम जो दोस्त अंदर चले गए थे सुबह, उनको बाहर अब निकलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे हामिद खान साहब मौजूद हैं, वहाँ पे कंदवाल साहब मौजूद हैं, वहाँ पे शेख हसनुद्दीन साहब मौजूद हैं, वहाँ पे इश्ताक खान साहब मौजूद हैं, शुएब शहीन साहब मौजूद हैं। तो हमारी हिकमत अमली यही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर शारह दस्तूर पे एहतजाज करेंगे। इन्होंने हमारे इन दोस्तों को वहाँ पे रेड जोन में अंदर नहीं दाखिल होने दिया। और यहाँ पे भी आपको पता है जिस तरह हम दाखिल हुए हैं, जिस हिकमत अमली के साथ हम आए हैं, इसलिए कि मैं तो मेज़बानों में हूँ, इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैंने तो अपने दोस्तों को रास्ते भी बताने थे और इनको लोकेशनें भी देनी थी, इनको गाइड भी करना था। कोशिश की है कि जितने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुँच सके पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा एक कसीर तादाद वकला की, इसमें कुछ इस्लामाबाद के दोस्त भी हैं, कुछ कराची के दोस्त भी हैं, कुछ पिंडी से भी आए हैं, पूरे मुल्क से वकला आना शुरू हो गए। इंशाअल्लाह ये एहतजाज हो सकता है। हमारे दोस्त सारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है, हिकमत अमली नया जो लाहे अमल है वो हम बताएंगे। हो सकता है हम इसको धरने में कन्वर्ट करें, और इंशाअल्लाह ये ना मनपसंद अदालतें रहेगी या ना कठपुतली ये फॉर्म 47 से बनाई गई हुकूमत है, ना ये रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। ये बाकायदा तौर पर अदलिया को आज़ाद करने के हवाले से वकला की जानिब से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें हज़ारों मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के डी चौक में शिरकत की है और रेड जोन जाना चाहते थे, लेकिन आगे जाने नहीं दिया गया। कुछ वकला इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर मौजूद हैं, कुछ बाहर मौजूद हैं, कुछ डी चौक पर खड़े हैं, कुछ सरीना चौक पर खड़े हैं, कुछ मारगला रोड के करीब जो है वो खड़े हैं, और जो अंदर हैं, जैसे कि अभी वकला साहिब बता रहे थे, वकील साहब बता रहे थे कि अंदर नहीं जाने दिया गया, और जो अंदर हैं उन्हें जो है वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अब यहाँ पर हम इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, आगे इसमें कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो भी आपको बताएंगे। इस प्रोटेस्ट को धरने में भी कन्वर्ट करने की बात की जा रही है वकला की जानिब से। क्या होता है, क्या लाहे अमल बनाया जाता है वकला की जानिब से, हम आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त डी चौक से ये मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं अपने मेज़बान तैयब गोंदल को। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।